সেটাও শিখিয়ে দিয়েছেন। ওইটা গলির মধ্যে ছিল বলে একটি লোকাল ছেলে একটি হেলমেট দিয়েছিল বলে ওই পাথরটার মাথায় যদি লাগতো তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। সেম কেস একটা পুলিশের হয়েছিল, সে মারা গিয়েছিল, জেনে শুনে করেছে। আমার বিজেপির সভাপতি এত বড় সাহস, আমাকে কতবার আগে ফোন করতেন, কাকে দিয়ে করাতেন, এই করে দিন সেই করে দিন। ওই আমি তো কোনোদিন প্রেসকে জানতে দিইনি। সব রাজনৈতিক দলের সাথে আমার একটা সুসম্পর্ক আছে বিজেপি বাদে, কিন্তু সেই বিজেপিকে যখন তারা আমাকে কিছু বলেছেন, আমি কিন্তু মনে রাখবেন, আমি কিন্তু কারো সুদিনে না হোক দুর্দিনে তাদের পাশে গিয়েছি এবং নিজে ফোন করেছি এবং ছিলাম, আছি, থাকবো। বীরের মতো বাঁচবো। ভাই এমনিতে একটা হ্যান্ড মাইক, তারপরে যদি আপনারা চিৎকার করেন আমার গলাটা কি চৌচির হয়ে যাবে? একে তো প্রেস মিডিয়ার অত্যাচারে বাড়িতে ঢুকতে পারি না, বেরোতে পর্যন্ত দেয় না, বাড়ি ঘিরে রেখে দেয়। আসল প্রেস মিডিয়ারা নয়, মনে রাখবেন বিজেপির অনেক আছে যারা হ্যান্ডেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব মিডিয়া নয়, আজকে গদি মিডিয়া ভর্তি হয়ে গেছে। আমি মিডিয়ার সাংবাদিকদের বন্ধু, আমি তাদের কাছে দোষ দিই না। আগে সংবাদপত্র চালাতো বরুণ সেনগুপ্ত, নিজে একজন সাংবাদিক। সংবাদপত্র চালাতো সংবাদপত্রের সাংবাদিক অশোক দাশগুপ্ত। সংবাদপত্র চালাতো যারা সংবাদপত্রের সাংবাদিক ছিলেন। আর আজকে কিন্তু ব্যবসায়িকরা চালায়, ব্যবসার হাতে চলে গেছে। কাজেই মনে রাখবেন, কেউ যদি একটু ইম্পার্শিয়াল কাজ করার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে মালপোয়ার ফোন যায়, মালপোয়া বিরিয়ানিরা ফোন করে, বলে কাল থেকে অ্যাড দেবো না, ইডি পাঠাবো। প্রায় 30 জন সাংবাদিকের চাকরিও এরা খেয়ে নিয়েছে। এটা মাথায় রাখবেন। ভাই যার কথা বলতে ইচ্ছে করে আপনি বেরিয়ে, আমি আপনার ভিডিও করবার জন্য আমি এখানে নেই। আমার ভিডিও চাই না। আমার যখন মানুষকে বলতে হবে আমি নিজে ফেসবুক লাইভ করে বলবো, এটাই আমার এখন নয়া পদ্ধতি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ইম্পার্শিয়ালিটি না দেখবো। আবার আসবে, আপনি হাঁটাবেন না, ওরা ওদের কাজ করবে না, দায়িত্ব নয়। মনে রাগ থাকলে রাগটা পুষে রাখুন, সময়ে কাজে লাগান। মনে রাগ থাকলে প্রকাশ্যে কাউকে এরকম বলতে নেই, এটা আমাদের শিক্ষা। আমি আবার বলছি, আমি ওদের দোষ দিই না, ওরাও তো বেচারা চাকরি করে। আজকে যে নার্সিংহোমকে দিয়ে ভাষণ দেওয়াচ্ছে, সেদিন তিনি কোথায় ছিলেন? স্পটে তো ছিলেন না। নার্সিংহোমে আমাদের বলছেন অন রেকর্ড, যখন একটা অসুস্থ লোককে, ইনজিওর্ড লোককে নিয়ে গেলাম, সিরিয়াস পেশেন্ট, বলছেন let us take the permission from the CEO, কারণ সিওকে বলে দিয়েছে গদ্দার বাবুরা। এবং পুলিশ আমার সামনে ফোন করছে, থ্রেট করছে নার্সিংহোমের মালিককে, আর নার্সিংহোমের মালিক ডাক্তারকে থ্রেট করছে। আমি বেলভিউতে চোখের সামনে দেখলাম, অ্যাপেলে তো দেখলাম। আমরা অ্যাপেল চলে এলাম, আমরা বেলভিউতে এলাম, ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করলো। মানে ট্রমা কেয়ারেও 2.5 ঘন্টা ছিল, 8টা 15 থেকে।
তখন ওখানকার যিনি দায়িত্বে আছেন মিস্টার ট্যান্ডন, আমি নাম করেই বলছি, আমার কাছে এলেন। আমার সাথে শোভন চ্যাটার্জিও ছিল। এসে বলছেন, মাফ করবেন, আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু আর প্রেশার নিতে পারছি না। ভয় দেখানো হচ্ছে, চেক করা হচ্ছে, ডাক্তার লিখে দিয়েছে অ্যাডমিশন, তোমার কেয়ারে স্যালাইন চলছে, ইঞ্জেকশন চলছে, 3টে স্ক্যান করার অর্ডার দিয়েছে। ভাই, পুলিশের লোকেদের অনুরোধ করবো কথা না বলতে। পুলিশ তো বেশি কথা বলছে। এই খাকি ড্রেস পরা ভদ্রলোককে বলুন তো দয়া করে আপনি থামবেন, থামতে কত নেবেন? এখানে মাইকের পারমিশন দেননি, হ্যান্ড মাইক নিয়ে মিটিং করতে হচ্ছে। এর থেকে বড় লজ্জার কিছু হয় না। কিন্তু জেনে রাখুন, আপনারা আমাকে আটকাতে পারবেন না। আমি যেখানে জায়গা পাবো বসে যাব। এখানে আসার আগে আমি সর্বপ্রথম গেছিলাম বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিতে। আটকাতে পেরেছেন না? বুঝতে পেরেছেন আমি যাব। আমি সেখানে সংবিধান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, সংবিধানের প্রতিটা অক্ষর আত্মবিশ্বাসের সাথে মর্যাদার সাথে রক্ষা করব। সংবিধান নিয়ে গিয়েছিলাম, কল্যাণের কাছে আছে। আমরা ওখান থেকে গেছি মেয়র রোডে। देशर पिता का, देश का नेता कैसा है? गांधी जी जैसा है, नेताजी जैसा है, भगत सिंह जैसा है, अब्दुल कलाम आजाद जैसा है। গিয়ে তার মূর্তিতে, মহাত্মা গান্ধীজির মূর্তিতে মালা দিয়ে শপথ নিলাম, এই অত্যাচার, এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যারা করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে এর মোকাবিলা আমরা না করতে পারবো, ততক্ষণ করেঙ্গে, ইয়ে করেঙ্গে। আপনারাই বলুন, लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे, अगर जिएंगे तो लड़ेंगे, और जिएंगे तो बीजेपी को हटाते ही जाएंगे। 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ ना, 4 स्टेट में, लेकिन कोई स्टेट में तो ऐसा एट्रोसिटीज नहीं हो रहा है। बंगाल में क्यों 177 सीट में आप लोगों ने काउंटिंग रिग किया? हमारा क्षेत्र में भी जो सो कॉल चेयर लेके बैठे हैं, सो कॉल गद्दार, उन्होंने खुद लुट किया, मेरे को मारा, लेकिन तब भी मैं 3 घंटा लड़ा। उसको बाद मैं देख रहा था, मैं कंप्लेन देने का बाद भी हमारा और एजेंट को मार के भगा दिया। ऐसा 177 कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ। और इलेक्शन कमीशन उसे भिड़े ने, उसका परिवार का सब IAS है, RPS है, सब यूपी में सबसे अच्छा पोजीशन में है, और IAS नहीं है और IPS नहीं है, जो उसको परिवार है, यूपी के जमींदार है। और उन्होंने क्या किया? मैंने सुना बहुत सारे मीडिया का ओर से, कभी कभी मीडिया, कोई मीडिया तो साझ न्यूज देता है ना, कि उनका ऑफिस से कंट्रोल रूम किया था, और कंट्रोल रूम से काउंटिंग सेंटर को टैग करके 177 सीट में पहले ईवीएम सेंटर में लोड शेडिंग करके रीड किया, मशीन बदला। नहीं तो आप बोलिए मीटिंग वोटिंग के बाद आपको बैटरी अगर आप 24 घंटे चलाएंगे
तो आपको मोबाइल का बैटरी को चार्ज देने पड़ता है कि नहीं है? तो इतना भोली होने का बाद 92% चार्ज कैसे रहते हैं? चोरी नहीं हो डकात जो चोरी बांग्लाয় বলে चोरी है जो चोरी। अरे चोरी करके आया तो ठीक है, अब संभालो। शांति रक्षा करना किसका काम है? हम शांति रक्षा कर रहे हैं और आप लॉलेसनेस कर रहे हैं। किसके लिए? हम लोग तो चाहते हैं आपको जो एपीएस को मर्डर हुआ ना सेक्रेटरी, उनको तदंत करके पब्लिक का पास में और रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए कि इसका पीछा में क्या है। इसके पहले भी हमारे पुलिस ऑफिसर और सुसाइड किया था, मर्डर किया था, मेरे को पता नहीं है। घर में काम करते थे ऐसे অসুবিধা কে পাঠিয়ে দাও তো না না ওকে যেতে হবে, ও সুগারের পেশেন্ট, অসুবিধাকে চলো গাড়িতে গাড়ি। আমি তোমার একটু ছিলে একটু জল দাও আর ওকে বাড়িতে পাঠাও। এখানে তো জলেরও ব্যবস্থা নেই, ইনহিউম্যান সব আমাদের কারো কাছে থাকবে না। আমি আপনাদের বলি মিডনাইট মানে ভোরে, মানে আজকে দিন ধরতে পারে, সকালবেলা বলতে পারে, কারণ 12টার পরে পরের দিন পড়ে যায়। আপনাদের তো সারাদিন বলেছিলাম যে আপনারা যদি চেঞ্জ করতে চান প্লেস আমাদের আগে জানান, তাহলে আমরা স্টেজ মাইক করতে পারি। কিন্তু আপনাদের আমরা মিটিং লেটার দিয়েছিলাম 5 দিন আগে, আপনাদের তো জানাতে হবে মিটিং যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই জায়গাটা আমরা করতে দিচ্ছি না কারণ আমরা ভয় পাই। সেই জন্য আপনারা ওয়াইতে গিয়ে করুন, ওনারা এখন চেক, আমরা এখন ওয়াই, আমার কোনো আপত্তি নেই। আরে যেখানে হোক আমার প্রোগ্রাম করা নিয়ে কথা, তাতে আমি রাস্তায় এতে করলাম কি বিতে করলাম কি শীতে করলাম কি দিতে করলাম আমাদের যায় আসে না। কিন্তু পুলিশই জানিয়েছে ওয়াই চ্যানেলে আপনারা আসতে পারেন। তার সাথে কি কন্ডিশন দিয়েছেন আপনি মিডনাইটে? না তো মিলিটারির পারমিশন নিতে হবে। আর বেশি করে হাসুন, আমি তো বুঝতে পারছি আপনারা কারা। যেদিন নিজের নয় সেদিন বুঝবেন। মিলিটারির পারমিশন নিতে হবে, সাউন্ডের পারমিশন নিতে হবে। আমরা আগের মিটিং এর জন্য সিএসসি করে লিখেছিলাম, সাউন্ডের পারমিশন নিতে হবে, মানে সাউন্ড রেস্ট্রিকশন ফর only one particular community and one particular political party. Why not sound pollution for all? আইন তো কখনো law cannot be discriminated. Colon, please note this point. Article 14, Article 19, Article 21, আমি দেখতে চাই আপনারা অন্য পার্টিকে অ্যালাউ করেন কিনা। রানী রাসমণি রোডে, ধর্মতলায়, মেয়র রোডে, আর যদি আপনারা অ্যালাউ না করেন যে কোনো জায়গায় বসে থাকবেন, আমি একাই 100। কারণ আমি লোক দেখলে প্রোগ্রাম করি না, আমি রাস্তায় বেরোলে আমার সাথে 4 জন থাকলেই হবে। আজকেও সব জায়গায় পুলিশ গিয়ে বলেছে মিছিল করা যাবে না, গেলেই অ্যারেস্ট হবে, মিটিং এ যেতে পারবেন না, গেলেই অ্যারেস্ট করবো। এমএলএদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছেন, এমপিদের বাড়ি গিয়ে বলছেন। এসপি চন্দননগরের কমিশনে ফোন করে চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে বললেন আপনি রিজাইন করুন, না তো গ্রেপ্তার হবে। রামদার নিজে আমাকে ফোনে এই কথাগুলো বলেছে, তারপরে সবাইকে রিজাইন করিয়েছে। সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে লুটপেন্ডা ঢুকছে এবং লুটপেন্ডা ঢুকে
পঞ্চায়েতে ঢুকছে, জেলা পরিষদে ঢুকছে, এনআইএর ভয় দেখাচ্ছে, ইডির ভয় দেখাচ্ছে, সিবিআই এর ভয় দেখাচ্ছে। এই সিআইডি তো আমার আমলেও ছিল, তখন তো সিআইডি এইভাবে এফেক্টিভলি কাজ করতো না, অন্যায় এসটিএফও করতো না। বাংলাদেশ থেকে একটা বড় খুনিকে এসটিএফ অ্যারেস্ট করেছিল জেনে রাখুন, যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক রেভলিউশন হয়েছিল। অন্য দেশের কথা আমি বলছি না, আমার বলার অধিকার নেই, কিন্তু আমি যেটা বলছি পয়েন্টটা। তারপরে তারা মেঘালয় গিয়ে বাংলায় চলে আসে। বাংলায় যখন চলে আসে তখন আমাদের এসটিএফ তাকে ধরে, এটা তাদের ক্রেডিট। তারপরে হোম মিনিস্টার নিজে আমাকে ফোন করে বলছেন, এতদিন তো আমি বলিনি, মুখ করিনি, আজকে অত্যাচারের শেষ সীমায় গেছে বলে। কারণ এটা জানে, আমি এখন নামটা বলছি না মন্তব্য করে, বাংলাদেশের লোক উত্তাল হয়ে যাবে। আমি সেটা চাই না, আমি দেশকে ভালোবাসি না, বলবো না দেশের স্বার্থে। কি বললেন? आपको बंगाल पुलिस को बोल दो ये बात बाहर में नहीं कहने के लिए, एक देश के लिए है। কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলে, কার নাম বেরিয়েছিল, আজ গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলেও মনে রাখবে, আমি তো সবটাই জানি। আমার হৃদয়টাই একটা কথা ভান্ডার, তথ্য ভান্ডার, সত্য ভান্ডার। আমি তো সম্পদের ভয়ে কলিদের জলে ভাসি দিয়ে দল ছেড়ে চলে যাবো না। আমাকে তো কতবার বলেছে क्या चाहिए हर कुछ कर देंगे अगर आप हमको मदद करेंगे तो। শুনুন, আমাদের পার্টির একটা নীতি আছে, আদর্শ আছে, দর্শন আছে। আজকে আমার দুঃখ একটাই, যাদের জন্য সারা জীবন করেছি তারা আজকে গদ্দারের সাথে লাইন করছে। তোমার এলাকায় যখন বাড়ি ভাঙে 7,000 লোক উচ্ছেদ হয়, আমি নিজে ফোন করে তোমাদের যেতে বলি, তোমরা চাচ্ছ না। যারা ভাই কিছু কর, আমি আপনাদের বলি, আমি বলেছিলাম যখন মসজিদের মাইক কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল যে তোমরা একটা কেস করো, করেনি সে। বকরিদের ব্যাপার নিয়ে আত্মজমানকে দিয়ে মহুয়া মৈত্র কেস করলেন, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি। আর যারা আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য, আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। কোন ভালো কর্ম করে থাকি, যদি কোনোদিন কোনো ভালো কাজ করে থাকি, কর্মই ধর্ম মাথায় রাখবেন, সেটা মেনে চলবো। ছোটবেলা থেকে বাবা মার কাছ থেকে এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি। আর ভাই কোথায় ঢোকার তো জায়গা নেই, ঢোকাবার ওখানে বসুন, পারবে কিনা বসতে সেটাও তো দেখো। অনেকের কোমরে চোট থাকে, প্রবলেম থাকে, বসতে পারে না। যাই হোক, বসবার জায়গা দেয়নি, যে ত্রিপলগুলো পাতা হয়েছিল সেগুলো পুলিশ সরিয়ে দিয়েছে, আমি দেখলাম শতরঞ্জিগুলো। তারপরে কল্যাণ তো নিজে গিয়ে একটা প্লাস্টিকের ত্রিপল পাতলো, সবাই দাঁড়িয়ে আছেন দূরে দূরে, মাইকের কথাও শুনতে পাচ্ছেন না। বাইরে বাইরে আমাদের রাষ্ট্রবিরোধী, রাষ্ট্র সন্ত্রাসের ব্যানার পেছনে পুলিশ লাগাতে যায়নি, দেখুন আমরা সামনে লাগিয়ে দিয়েছি। লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস ও যথেচ্ছ বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর দাবিতে ধর্ণা। কত হকারের চাকরি গেছে,
অনেক হকার মনে রাখবেন সংসার চালাতো রাস্তায় বসে দুটো জামা কাপড় বিক্রি করে। হ্যাঁ, রাস্তা পুরো দখল হোক এটা আমরাও চাইনি, সেই জন্য আমরা গাড়িও করে দিয়েছিলাম, আইডেন্টিটি কার্ডও করে দিয়েছিলাম, একটা সাইডে বসার কথা বলেছিলাম। কালীঘাটের স্কাই ওয়াক হয়েছিল, শুনে রাখুন, অনেক হকার ছিল সামনে। আমি 3টে মিটিং করলাম, করে বললাম আমি তোমাদের হকার মার্কেট টেম্পোরারি বানিয়ে দিচ্ছি, আর যখন স্কাই ওয়াক মন্দিরের হয়ে যাবে তোমাদের জায়গা দেবো, তোমরা সেখানে এসেই বসবে। দেখে আসুন হকার মার্কেট, এসি তো মার্কেট তৈরি হয়েছে কিনা ওখানে কালীঘাট মন্দিরের পাশে, এবং স্কাই ওয়াকে পাশে ওদের দোকান হয়েছে কিনা। যখন দক্ষিণেশ্বর মদনের কনস্টিটুয়েন্সি কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যানকে নিয়ে, পুলিশকে নিয়ে, দক্ষিণেশ্বরের অথরিটিকে নিয়ে, টেম্পল অথরিটি, আমি 4বার মিটিং করেছি, কোর্টেও কেস হয়েছে। তারপর দোকানদারদের বুঝিয়ে বলেছি তোমাদের টেম্পোরারি বসার জায়গা দিচ্ছি, তোমরা বসো, তারপরে যখন স্কাই ওয়াক হয়ে যাবে তোমাদেরটা আবার তোমাদের জায়গা ফিরিয়ে দেবো। এর নাম হচ্ছে জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর লড়াই। আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষের, আমি দেখছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে, টিভি আমি দেখি না, অনেকদিন ধরে দেখি না, কারণ টিভি দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। টিভিতে দেখবেন তার মাথায় যাবে, টিভি আমরা দেখি না। আমার কাছে কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো নিউজ ফরওয়ার্ড করেন, যেটা ভালো লাগে আমিও অন্যকে দিই। আমি দেখছি বীরপাড়ার চায়ের বাগানের মা বোনেরা কাঁদছে, তারা রাজবংশী অথবা তপশিলি। ভাই, পুলিশের বন্ধুরা গল্প করতে গেলে আপনারা একটু পিছিয়ে করুন দয়া করে, কারণ আমাকে তো মাইকে চিৎকার করতে হচ্ছে, এটা তো হ্যান্ড মাইক। আর আমাদের যদি কেউ থাকে কথা বলেন পুলিশের সাথে, প্লিজ দয়া করে চুপ করুন। আর তারা বলুন আমি উঠে যাচ্ছি। আমি যেখানে বসে আছি এর মতো শক্ত, বসাও যাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও আমার জীবনের জেদ অনেক বড়। যে মানুষটা 26 দিন অনুসরণ করতে পারে, যে মানুষটা 21 দিন ধর্মতলায় ধর্ণা দিতে পারে, যে মানুষটা সিঙ্গুরে 14 দিন ধর্ণা দিতে পারে, যে মানুষটা ভিখারি পাশনের ওখানে ধর্ণা দিতে পারে, সেই মানুষটাকে ভয় দেখে আপনারা কোথাও আটকাতে পারবেন না। না, আমার নামে কোনো ধ্বনি দিতে হবে না, মানুষ বাঁচুক, কর্মীরা বাঁচুক। শুনুন, যখন কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়ে তৈরি হলো, আজকে দেখছেন মাত্র 45 মিনিটের মধ্যে আপনারা তৃতীয় ব্রিজ হয়ে চলে যাচ্ছেন রানাঘাট, নদিয়া, ব্যারাকপুর, বড়মার ওখানে। এইটা যখন করতে গেলাম আমার কাছে বাধা এসছিল। 43টা বাড়ি ছিল, তাদের কোনো অন্যায় ছিল না, সেই বাড়িটা তারা নিজের জীবন দিয়ে তৈরি করেছেন, সারা জীবন আছেন। আমি তখন বললাম ঠিক আছে, ও দাঁড়িয়ে আছে, আপনার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? গাড়ির উপরে ওঠেনি, আপনি তো ওখানে বসে আছেন। সবসময় বাড়াবাড়ি করবেন। আপনারা আমার বক্তৃতাটাই নষ্ট করে দিচ্ছেন। আমাকেও কর্মীদের পাহারা দেওয়ার জন্য রাতের পর রাত জেগে থাকতে হয়েছে। ইলেকশনের 2 দিন আগে থেকে অভিষেকও জেগেছে, কল্যাণরাও জেগেছে, আমাদের সব সহকর্মীরা জেগেছে। রাতের বেলায় কিভাবে মারা হয়েছে, একজনকে জিজ্ঞেস করেছেন আমাদের কোনো একজন এমএলএ যে আপনি কেন এসব করছেন, আপনার ওখানে এত বাড়ি ভাঙলো, 7,000 লোককে উচ্ছেদ করলো, আপনি তো তাদের পাশে দাঁড়ালেন না। আর কল্যাণ তো বলেই দিয়েছে বাড়িগুলো তৈরি কিভাবে হয়েছে। কিন্তু আমি যেটা বলি, বেআইনি বাড়িও যদি কেউ করে থাকে
একটা সিস্টেম আছে, তাকে হিয়ারিং নোটিশ দিতে হয়। আগে নোটিশ দিতে হয়, তারপরে তাকে তার বিল্ডিং এর প্ল্যানটা জানিয়ে বলতে হয় যে কোনটা ডিভিয়েশন হয়েছে, তারপরে হিয়ারিং এ ডাকতে হয়। হিয়ারিং এ ডাকার পরে পেনাল্টিও একটা চার্জ আছে। পেনাল্টিতেও যদি না হয় তাহলে তাকে ডিহাবিলেট করতে হয়। লোকগুলো আজকে কোথায় গেল একবারও খবর নিয়েছেন? আর যে লোকগুলোর উপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হলো তারা আজকে গদ্দারদের হাত ধরছে। এর থেকে বড় মির্জাফর আর কে হতে পারে? বলছে আমাকে সম্পদ বাঁচাতে হবে, ছেলেকে বাঁচাতে হবে। তোমার পরিবারটা পরিবার, মানুষের পরিবার পরিবার নয়, কর্মীদের পরিবার পরিবার নয়, যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের পরিবার পরিবার নয়। আমার এমএলএ দিলীপ মন্ডল জেলে আছে, ওই মাথা নত তো করেনি। আজকে আমাদের বর্ধমান জেলার প্রেসিডেন্ট, দীর্ঘদিনের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা, আসার আগে শুনলাম কাটোয়ায় রবীন চ্যাটার্জিকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমাদের কাউন্সিলর পয়েলগাঁও কেসে যখন বাবা মাকে দেখার কেউ ছিল না বেহালায়, সুদীপ পরে আমার কাছে আসতো এবং তাকে দিয়ে পরিবারটাকে আমি পাশে দাঁড় করিয়েছিলাম। বড় পুজো কমিটির সাথে সে যুক্ত, যাকে তাকে দিয়ে লিখে দিচ্ছি আমাদের 5 লাখ টাকা চাই, যারা প্রমাণ দেখাও। প্রমাণটা কোথায়? তোমার কাছে যে 5 লাখ টাকা চেয়েছে তোমাকে তো এভিডেন্স দেখাতে হবে। প্রথমে পুলিশ বলছে থানায় এসো, থানায় গেলে অ্যারেস্ট করছে, করার পর এফআইআর করছে। তারপরে 2 দালাল বসে আছে এখানে, বিগ বস, যারা ইলেকশন লুট করেছিলেন তারা আজকে সর্বোচ্চ পদে গিয়ে বসেছেন। দলদাস দুটো, একটা দল আর একটা দাস। যারা ইলেকশন লুট করলেন, কাউন্টিং লুট করলেন, তারা গভর্নমেন্টের হয়েছে একটা হোতা একটা ভোতা। এবং তারা বলে দিচ্ছে গ্যাজা কেস দিনের পর বেল পাবে না, আর্মস কেস দিন, রেপ কেস দিন। আর রেপটা করলো কাকে? প্রমাণ কর। এই তো দুর্গাপুরে অত্যাচারিত হলো, কই আস্ত তো প্রতিবাদ করছেন না? কোথায় গেলেন? কেন রাস্তায় নিয়ে প্রতিবাদ করছেন না? আমি আসছি, আপনার যে খবরই বেশি আছে। বেহালায় একটি মেয়ের ওপর গণধর্ষণ হলো, কই সব মুখ লুকিয়ে রাখলেন। ছোট্ট একটি বাচ্চা স্কুলে মারা গেল ট্রিটমেন্ট না পেয়ে। কোথায় হিউম্যান রাইটস কমিশন? দিল্লি। আগে একটা পিঁপড়ে কামড়ালেও হিউম্যান রাইটস কমিশন, কমিশন মহিলা কমিশন, শিডিউল কাস্ট কমিশন, শিডিউল ট্রাইব কমিশন, মাইনরিটি কমিশন, এনআইএ, সিবিআই, ইডি, সিডি, সব নিয়ে দিল্লির নেতারা। এই 5 বছর 10 বছর তো দেখছেন বিজেপি ক্ষমতা আসার পর এখানে মনে হচ্ছিল আমরা সবাই শান্তি, ওরা হচ্ছে মন্ত্রী। আমাদের একটা গাড়ি চলতো, তো ওনাদের সাথে দিল্লি দেয়া সেন্ট্রাল ফোর্সের 10টা গাড়ি চলতো। বাবুরা দুধে ভাতে থেকেছেন। বলুন তো, জ্যোতিবাবু সরে যাওয়ার পর কোনদিন জ্যোতিবাবু বাড়ির সামনে গিয়ে কেউ একটা স্লোগান দিয়েছে? বুদ্ধদেব বাবু হেরে যাওয়ার পর কোনো একদিন তার বাড়ির সামনে কেউ একটা স্লোগান দিয়েছে? তাহলে আজকে আপনারা আমার বাড়ির সামনে লুম্পেন পাঠিয়ে বলছেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে মর। আরে আমি এখন বলবো না,
ডিফেন্ডার বলছে শোন, একজনকে গুলি করলেও একজন 14 মাসের জেল হবে, আর 4 জনকে গুলি করলেও 14 মাসের জেল হবে। অভিষেককে গুলি করবে, কল্যাণকে গুলি করবে, তৃণমূলের নেতাদের গুলি করবে। এই তোমাদের শিক্ষা? যারা জীবনটা সোজা হয়ে চলতে পারে না তাদের মাথা উঁচু কি করে হবে? শাসক হবে নম্র, এটা শাসকের ধর্ম। আর শাসক যদি হয়ে যায় দুরাচারী, ভ্রষ্টাচারী, ব্যভিচারী, অত্যাচারী, গণতন্ত্র হত্যাকারী, অ্যারেস্ট করছেন সবাইকে। মনে রাখবে, আপনার দিল্লি সরকার চিরকাল থাকবে না। বিনাশের শুরু হয়ে গেছে। আরে অত যাচ্ছেন, বসে ফিরে এটা তোমাদের, এগুলো ঠিক করার ব্যাপার নয়, আমাদের নয়। পথ দেখাবে। আজকে দেখলে তো আমাদের স্টেজ করতে দিল না, আমাদের মাইক্রোফোন দিল না। আমি বাড়ির হাই মাইক পেয়েই চলে এলাম, আর একটা কোনো একটা গোড়া উঠোনো আমি তার উপরে বসে আছি, এবং সেটা এত শক্ত যে বসে যাচ্ছে না। তাও মনে রাখবে, মেরুদণ্ডটা শক্ত আছে। মেরুদণ্ড শক্ত থাকলে শরীরটাকেও নিজের মতো করে শক্ত করা যায়। তোদের থেকে আমি অনেক শক্ত। যেখানে যে মিটিং করতে পুলিশ পারমিশন দিচ্ছে না, ঠিক আছে, দরকার নেই, আপনি পুলিশকে আর চিঠি লিখবেন না। আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবেন, হেঁটে যাওয়ার অধিকার তো আপনার আছে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে, 4 জন 5 জন মিলে রাস্তায় হাঁটুন, দেখি তো কে বাঁধবে। আমি তো আমি এক কথা বারবার বলি না, আমি প্রথম দিন থেকে, আমি ইলেকশনের 2 দিন আগে থেকে এই ঘটনা জানি। আমার কাছে অনেক মেসেজ এসছে। আমরা দিল্লিতেও খুব শিখি, বিজেপি বিরোধী পার্টিগুলো মিলিত হচ্ছি, এবং সেখানে আমরা আমাদের কর্মসূচি দেশ জুড়ে ঠিক করব। একটু অপেক্ষা করুন। আজকে যেমন 7টা পর্যন্ত ধর্ণা চলবে, তেমনি মনে রাখবেন 4 তারিখে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, যে যার এলাকায় যত মনীষীর মূর্তি আছে, না থাকলে ফটো লাগাবেন। মনীষীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যদি 5 জন করেও জড়ো হন, দাঁড়িয়ে শৃঙ্খল বন্ধন করে মূর্তিটাকে ঘিরে মাল্যদান করবেন এবং প্রতিজ্ঞা করবেন, শপথ নেবেন, জীবন দিয়ে এই যুদ্ধ আমরা লড়াই করব। আমি নিজেও কয়েকজন মনীষীর গলায় মালা দিতে বেরোবো। আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, আমার সাথে একটা গাড়ি থাকার প্রবলেম কি আছে? মনীষীদের গলায় মালা দিতে তো আমায় একটু বাদ দিতে পারে না, আমায় আটকাতে পারে না। তাহলে কি মা কালী মন্দিরেও আমি যাবো না? না দক্ষিণেশ্বরে যাবো না? না 16 আনায় যাবো না? না গুরুদ্বারায় যাবো না? না খ্রিস্টানদের মিশনে যাবো না?
সব জায়গায় যাব, মনীষীদের গলায়ও মারা যাব, সর্বধর্ম সমন্বয়ও করব। আমার আপনারাও নিজেদের এলাকায় এলাকায় 2টো থেকে 4টে পর্যন্ত এই কর্মসূচিটা করুন, 3টে থেকে করুন, কারণ ওই দিন ফ্রাইডে আছে, জুম্মা বার আছে, নামাজের টাইমটা বাদ দিয়ে। এই যারা আসছে তাদের আটকাবেন না, আসতে দিন। আপনারা এখানে পারমিশন দিয়েছেন আসতে, সুতরাং আটকাবার কোনো অধিকার আপনাদের নেই, ব্যারিকেড করবার। ঢুকতে দিচ্ছে না মানে আপনারাই তো বলেছেন ওই জায়গায় ঢুকবো, আপনারা করুন। কেন ঢুকতে দেবে না? আপনাদের কথা মতোই তো আমরা এখানে করছি। 4-5 ঘেরায় করে রেখে দিয়েছেন, তার মানে আমাদের কি নজরবন্দি করে রেখে দিয়েছেন? এটা কি একটা জেল বানিয়েছেন? এটা একটা কারাগার বানিয়েছেন? যে কারাগারে আপনারা ঠিক করবেন কারা ঢুকবে আর কারা ঢুকবে না। তার মানে এটা আমাদের ধর্ণা মঞ্চটাকে ধিক্কার জানাই বিজেপিকে। পুলিশের কোনো দোষ নেই, তাদের আমি দোষ দেবো না। রাজা অবাক দেন, অন্যরা পালন করে। এটা কি আপনাদের রাজধর্ম? কাকে দিয়েছেন রাজার পর? ধর্ম মঞ্চটাকে ঘিরে পুরো একটা কারাগার বানিয়ে দিয়েছে। এটা আমাদের ভালো হয়েছে। পুরো দেশবাসী কিনে ভাই তোমরা ঠিক না করলে কি করে আমার কথা শুনবে? ভাই আমিও তো মানুষ। আপনারা যতক্ষণ সাইলেন্ট যাবেন এই বলুন। ভিডিও করার জন্য যারা ঠেলাঠেলি করছেন তাদের অনুরোধ করুন, তারা চলে যান। আমার দরকার নেই, আমার কোনো পাবলিসিটির দরকার নেই। দয়া করে আপনারা চুপ করুন। দিদি এত জোরে চিৎকার করতে পারছেন না, ওনাকে বলতে দিন। প্লিজ কথা বলবেন না, প্লিজ সবাই নিজেরা চুপ করুন। আর বলো পুলিশকে রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে আসতে দিন। আর পুলিশকে আমরা অনুরোধ করছি আমাদের বন্ধুদের আটকাবেন না, আমাদের নেতাদের কর্মীদের বন্ধুদের ব্যারিকেড করে আটকাবেন না। আপনাদের পারমিশন দেওয়া চারিদিকে সব বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, আমরাই আসতে পারছিলাম না, ব্যারিকেড করে রেখেছিল। ব্যারিকেড খুলে আমাদের আসতে হলো। আমার কি অন্যায়? আমার দরকার নেই টিভিতে দেখার বা না দেখার, আমরা চাই না আমাদের টিভিতে দেখা। টিভি দেখবেন না, সোশ্যাল নেটওয়ার্কের অনেক বন্ধু আছে, তাদেরটা দেখে নিন। আমার ফেসবুক লাইভ দেখে নিন, তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক লাইভ দেখে নিন পাবেন। পেছনে ছবি তুলছি করে দেখছি না। আমি আপনাদের বলি, এবার আপনারা প্লিজ দয়া করে শান্ত হন। ওখানে গেটের সামনে যারা অল্প সবাইকে ঢুকিয়ে দিন, আর না ঢুকালে কিন্তু লালবাজার ঘেরাও হবে, নবান্ন ঘেরাও হবে। Without
এইভাবে একটা মিটিংকে আপনারা কারাগারে পরিণত করেছেন। भाइयों और बहनों, मैं देशवासियों को ये कहती हूँ कि अब देखिए, हम 5 दिन पहले जो जगह में मीटिंग करने का परमिशन मांगा, लेकिन हमको परमिशन नहीं दिया गया, हमको स्टेज बनाने नहीं दिया, हमको माइक्रोफोन लगाने नहीं दिया। हमारे बैठने का जगह नहीं दिया। हम एक हॉकर का कोई दुकान का स्टेज होगा, उसके ऊपर बैठ के धरना चल रहा है। हमारे वार्ड का लोगों को आने नहीं देता। और ये जिसमें हम बात कर रहे हैं ना, ये हम घर से ले आए हमारे हैंड माइक। एक हम लोगों का लड़का लोग 2 शतरंजी बिछाया था, वो भी पुलिस निकाल दिया। इसका बाद कल्याण बनर्जी ने खुद एक टिप्पल लेके प्लास्टिक का बैठा, जो लोग आ रहा था उसको एरिया में रुक दिया, किसी को घर से निकालने नहीं देता, मीटिंग का परमिशन नहीं करने देता। आप देख रहा है हम लोग किधर में खड़ा हुआ है। एक स्टैंड का पुराना स्टैंड जो काम पे नहीं आता है, वो स्टैंड का ऊपर एक सीमेंट का कुछ होगा, मेरे को पता नहीं है। इसमें बैठ के खड़ा होकर हम मीटिंग कर रहे हैं, इसी के लिए कि आप जगह भी नहीं देंगे ना। जनता का दिल में हमारा जगह है। हम बैठ के प्रोग्राम करने का आदत हमारा है। हम किसी को आने भी नहीं बोला। मेरे को पता था पुलिस किसी को घुसने नहीं देंगे। देखिए उधर में बैरिकेड करके रख दिया, इधर में बंद रास्ता, पीछे देखो हमको बैनर भी लगाने नहीं दिया। हम पुलिस को हम गलती नहीं बोलेंगे कि हम भी एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, हमारे साथ भी ये लोग काम किया। इसका धर्म है, चेयर जो बोलता है उसका पालन करते हैं, और गवर्नमेंट सर्विस में है, ये उसका गलती नहीं है। गलती तो जो लोगों को दिल्ली का बीजेपी का लीडर राज शासन में बैठा रहा है, जो बहुत सारे पार्टी चेंज करके अभी बीजेपी में जो बीजेपी का ओरिजिनल लोग है उसको पास पावर नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे पार्टी करके आपका पास आए हुए हैं, इसका बहुत मतलब है, मेरे को पता है। এখন স্লোগান দেবেন না প্লিজ। আমি স্লোগান অনেক শুনেছি, পরে আবার শুনবো। আপনারা আমায় ডিস্টার্ব করবেন না প্লিজ। नो स्लोगन प्लीज। मैं आप लोग को कहना चाहूंगी कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया। अमित शाह के बातों पे मैंने सुना, मेरे को जानकारी मिला, लेकिन मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्या किया? जो चोर है, डकैत है, जिसको आपने चोर कहते हैं, वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारे साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून देके आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। आज जो पार्टी का सिंबल लेके जीता, उसका बाद पुलिस का डरों में, बीजेपी का डरों में, रुपया का मतलब में परिवार बचाने के लिए उसका परिवार हाँ ये वक्त सच है खतरे में है। आज भी मैंने सुना, आज भी एमएलए का ऊपर अत्याचार हो रहा है।
वो दिन हमारा एक सांसद कीर्ति आजाद यूपी में प्रयाग में एडमिशन हुआ है, उसको देखने के लिए वर्तमान का 4 लड़का गया था। इसमें एक सेमिनरी था, वो लोगों को उधर में अरेस्ट कर दिया। एक बात सोचिए, जो बीजेपी स्टेट में है ना, आप अगर घूमने भी जाओगे तो इधर से पता दे देता है, आपका फोन ट्रैक करके नहीं आपको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन असल जो डक्कू है, जो रेप किया है, जो हमारा 3000 पार्टी ऑफिस लूट किया है, लैपटॉप भी लूट किया है, कंप्यूटर भी लूट किया है, फोन भी लूट किया है, घर जला दिया, बुलडोजर राजनीति चल रहा है। लाखों करीब लोग जो जिंदगी कमाते थे दुकान बना के, छोटा छोटा दुकान, वो लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को घर बेआईनी बोल के बुलडोजर चला के खत्म कर दिया है। सोचिए, आज अगर आपका परिवार के साथ ये चीज होता तो आप क्या करते? गुजरात में मैंने संवाद माध्यम में देखा, एक मीडिया में 70% हाउसेज आर इलीगल, लेकिन तब भी हम एक अप्रिशिएट करेंगे, क्यों तोड़ा नहीं? कोई दूसरा कोई कुछ कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। इधर में अपने करने का बाद, कर देने का बाद कौन किया? कौन किया? हमारा काउंसिलर को काम अब नहीं करने देता, हमारा मेयर को इनएफिशिएंट कर दिया, जो इधर में है वो फियाज हकीम। लेकिन उसको काउंसिल का चेयरमैन को मीटिंग नहीं करने दिया, तब भी उन्होंने काम नहीं किया। डीजी बिल्डिंग जाके बिल्डिंग तोड़ता है। जो टीओ था इलेक्शन का चार्ज में, उन्होंने कॉर्पोरेशन का कमिश्नर है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेयर को बिना पूछ के, काउंसिलर को बिना पूछ के, जो मर्जी होता है बुलडोजर लेके चला जाता है। पहले तो मैंने देखा बीजेपी का वर्कर लोग बुलडोजर लेके जा रहा था, बुलडोजर लेके होम मार्केट जो 400 साल का पुराना है उसको भी तोड़ दिया है। मोंगला हाट जो हावड़ा में बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था, उसको भी ले लिया, सब क्लब कैप्चर कर लिया, सब धर्म स्थान कैप्चर कर लिया, इसका भी दखल कर लिया, मंदिर में भी ताला लगा दिया। बहुत सारे मंदिर, कल्याण के एक रिलेटिव का साथ कल मेरे को भेंट हुआ परसों, जब उनको मारा था उसको घर में गया था। उन्होंने मेरे को कहा, दीदी हमारा एक मंदिर है, बीजेपी आके उसको ताला लगा दिया। मैं बोला उसका फोटो मेरे को भेजो। ये लोग ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ये लोग एक बड़ा बड़ा जो हमको सोचने भी नहीं सकता है वैसा कुछ है। काला से भी काला जो होता है ना, काला मीन्स ब्लैक कलर, डेफ एंड डम नहीं, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। काला से भी काला जो जगह होता है, एक काला से भी काला के लिए भयंकर है। लेकिन ऐसा बुलडोजर, ऐसा अत्याचार, मोदी जी आप देखिए बंगाल को क्या बना दिया, किसको हाथ में दिया? जो बंगाल को एंटी सोशल को हाथ में छोड़ दिया, बंगाल को लुम्पेंस का हाथ में छोड़ दिया, जो गरीब लोगों को लकड़ी खा लिया, हॉकर्स को दुकान तोड़ दिया, गरीब लोगों को घर तोड़ दिया। बंगाल में कोई आदमी घर से निकालते हैं तो पुलिस जाके कहते हैं निकालने से अरेस्ट कर लेंगे। और आपका पार्टी का एक क्या है, अगर कल आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप जैसे पार्टी भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना करोड़ रुपया
मेरे को पता नहीं है। कोई तो कहते हैं 2-3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मनी इज हनी बेटर देन एनीथिंग, मनी इज बेटर देन हनी। दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ। जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में, वो नया तृणमूल बनाएगा। हमारा शर्म आता है कि पुलिस अगर आपको ईडी का भय दिखाता है, सीबीआई भेजता है, आप हमारा टाइम में आप कितना ह्यूमन राइट्स कमीशन भेजा, कितना बार माइनॉरिटी कमीशन भेजा, कोई नहीं होने से भी कितना बार पार्टी का टीम भेजा, कितना बार ट्राइबल कमीशन को भेजा, कितना बार शेड्यूल कास्ट टीम को भेजा, कितना बार एनआईए को भेजा, कितना बार सीबीआई को भेजा, कितना बार ईडी को भेजा। और घर में जाके ईडी रेड करता है और कहते हैं आपको छोड़ देंगे अगर आप बीजेपी को बात सुनेंगे तो। एक ही आपका राजनीति है, डबल स्टैंडर्ड, डबल इंजन गवर्नमेंट का ऐसा ही होता है। आज पूरा विश्व देख रहा है। हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब भी हम शुरू नहीं किया कि देश के लिए मैं अगर मेरे का प्यार मजबूत है, मैं देश का बात बाहर में नहीं करने चाहती हूँ। लेकिन ऐसा मत कीजिए, डोंट बुलडोज अस our democracy, don't bulldoze the constitutional right, don't bulldoze or impose or don't compel us to take a big decision which will be number one big force against of you for future. Please आप समझ लीजिए क्या करेंगे। दो चीज हाथ में है। एक चीज मैं जो कहती हूँ सामना सामनी कहती हूँ। अगर आप लोकतंत्र को मनाने चाहते हैं तो हमारा लोकतंत्र को परंपरा मान के प्रोग्राम करने दीजिए। हमारा एमएलए को डर मत दिखाइए, हमारा लोगों का अरेस्ट मत कीजिए। आज 200 से ज्यादा लड़का को आपका गवर्नमेंट अरेस्ट जो किया है, ये पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार है, माइनॉरिटीज कमीशन, इसको देखिए, इसको वायलेशन है। चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया, गर्ल चाइल्ड को रेप हुआ, एफआईआर करने देता है, एफआईआर करने नहीं दिया। सुसाइड किया है आपको अत्याचार में, आप लोगों को पार्टी का सुसाइड पिक करने आप कंपेल करते हैं। आपको तो दिमाग में शर्म होना चाहिए कि किसको दिया है आप इलेक्शन कमीशन से एफआईआर करके। ये भी आप लोगों को प्लान। लॉजिस्टिक कमीशन एडजुडिकेशन में केस चल रहा है। देखिए कितना शर्म का बात है कि जो चेयरमैन था शिवांगन जी, ऑनरेबल एक्स जस्टिस, उन्होंने रेजिग्नेशन करके ही चला गया। कि इतना टॉर्चर किया है मेंटली, इतना प्रेशर डाला है। सबको नाम निकाल दो, इधर में नाम सब निकाल दिया आपने। लेकिन गुजरात महाराष्ट्र से जब 39-10 लेके आया, वो लोगों को कुरान पे वादा किया, गीता छुके वादा किया कि आपको हम तो भी भेजेंगे जब आप बीजेपी को वोट देंगे। एक ही आपका पॉलिटिक्स है। ऐसा करके कितना दिन चल सकता है? इमरजेंसी इज ऑलवेज इमरजेंसी। देखिए इंदिरा गांधी को भी, इंदिरा गांधी के ऊपर भी 77 में इंदिरा जी हार गया था। तब आप कांग्रेस में हम थे, हम स्टूडेंट लीडर थे। लेकिन जब आपने उसको अटैक किया तो 2 साल 2.5 साल का अंदर उन्होंने वापस आया। लोकतंत्र में जैसा आप हमारा एमपी लोगों के ऊपर, एमएलए लोगों का ऊपर, हमारा ग्रासरूट वर्कर का ऊपर
हमारा पंचायत के ऊपर, हमारा म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, हमारा ऐसे वर्कर के ऊपर, जनता के ऊपर जो अत्याचार आप चला रहे हैं, इसको जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा कि आप तो देश का प्रधानमंत्री है, आपको तो बोलने का हक है। क्या चल रहा है आपको बता दिया, अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे टैकल करेंगे और कैसे नहीं टैकल करेंगे। हम इतना दिन पार्टी करते हैं, छोटा से स्टूडेंट लाइफ का भी पहले से 7 बार एमपी हुआ, 2 बार रेल मिनिस्टर हुआ, यूथ स्पोर्ट्स वुमेन चाइल्ड मिनिस्टर रहा, कोल माइंस मिनिस्टर भी 3 महीना के लिए रहा। लेकिन कोई देखिए कि हमको एक मीटिंग करने का परमिशन नहीं देते हैं, हमको रास्ता में खड़ा होके एक ओल्ड गुंटी जो कोई काम पे नहीं आता है, इसको हमको खड़ा होके बोलने पड़ता है। हमको माइक का परमिशन नहीं दिया है, हमको स्टेज करने का परमिशन नहीं दिया है। ये तो घर से हैंड माइक ले आया, हम घर से हैंड माइक ले आया, इधर में हमारे लोगों को आने नहीं देते हैं। हमको भी बैरिकेड करके रोक रहा था, हम तो बोला कि हम तो इलीगल नहीं कर रहे, हम तो परमिशन मांगा था। आप लोगों ने कल मिडनाइट में बोला आप वाई चैनल में करो, लेकिन मिलिट्री से परमिशन लो, पुलिस से परमिशन लो, पोल्यूशन बोर्ड से परमिशन लो, साउंड से परमिशन लो। अरे हम क्या गॉड है, न अल्लाह है, न जीसस क्राइस्ट है कि हम सुबह में 2 घंटे का अंदर कौन आएगा स्टेज बनाएगा, कौन आएगा साउंड सिस्टम करने के लिए, कि वो अपने कल सुबह में नहीं बताया तो हम इधर में इंतजाम करते। हमारा तो कोई इतराज नहीं था, उधर में करने के लिए आप डरते हैं कि उधर से आपको गद्दार जाता है, उधर में लाट साहब बैठा है, लेकिन कितना दिन रुकोगे। हम भी देखने चाहूंगी जो दिन रानी रासमोनी में और कोई प्रोग्राम करेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे, हमको नहीं। Discriminated between one to another. You are allowing your leftist friend for the meeting. I am happy for that. You are allowing other Gaddar party to organize a meeting, but only you are exceptional for All India Trinamool Congress. क्या आप डर गया कि आपको 4 कुर्सी भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आने वाला दिन ले सकते हैं, इसके लिए डर गया। हम तो चाहते हैं और पार्टी मिलकर काम करे, हम कोई कुर्सी नहीं चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहेंगे। बहुत सारे पार्टी है, एनीबॉडी कैन बी देयर, लेकिन आप सोच लीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और आपका पार्टी अगर ऐसे चलेंगे तो 29 नहीं, इसको फैसला आपको पहले से ही मिलेगा। आप नीतीश कुमार को चुनाव का टाइम में चीफ मिनिस्टर मान के वोट किया, एक ओबीसी का सहारा लिया और चुनाव चल गया तो निकाल दिया। उन्होंने बेचारा उम्र हो गया, कुछ नहीं कह सकते, तो राज्यसभा का एमपी बना के भेज दिया। अब नवीन पटनायक को एमपी लोगों को ले लिया। अब महाराष्ट्र में दल तोड़ा, गवर्नमेंट तोड़ा। अब हरियाणा में फोर्सफुल इलेक्शन किया, हर जगह में करते हैं। लेकिन ये चीज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन आपका मन का बात होता है ना। मैं आदमी का बात कहती हूँ, जनता का बात कहती हूँ, मैं दिल का बात कहती हूँ।
कि जैसे आप लोगों का सरकार चल रहा है ये अति भयंकर है। इसका रूप देखना बहुत मुश्किल होता है। बंदूक का बारिश हो रहा है, अरेस्ट का बारिश हो रहा है, अत्याचार का बारिश हो रहा है। It is not nature. It is absolutely atrocious, terrible. जो अत्याचार हो रहा है, हम इसको खिलाफ में, राष्ट्रीय संतरास का खिलाफ में, डिक्टेटरशिप के खिलाफ में, एट्रोसिटीज का खिलाफ में, लोगों का घर तोड़ने का खिलाफ में, दुकानदार को दुकान तोड़ने का ख्याल में खिलाफ में, हकार का दुकान तोड़ने का खिलाफ में, जिंदगी मौत लेके जुड़ो। हमारा 12 वर्कर को डेथ किया, हमारा हजारों वर्कर इंजर्ड है। आज दिल्ली का वासी आप सुन लीजिए, पूरा देशवासी। मेरे को पता है कोई मीडिया नहीं दिखाएंगे कि मालपुआ आपको कह देंगे नहीं दिखाने के लिए, लेकिन हमारा फेसबुक लाइव जाना चाहिए, हिंदी भी जाना चाहिए पूरा। कि आप देखिए कि इधर में इंजर होने का बाद, मारने का बाद भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया। ऑनलाइन एक सीनियर लॉयर, सब उसको पहचानता, सीनियर एमपी, हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का चीफ हुई, उसको पिटकार कहता है पुलिस का सामने कि आपको वकालती करना बंद कर देगा, तो आप लॉयर को बंद कर देगा, डॉक्टर को बंद कर देगा, कॉर्पोरेशन को काम नहीं करने देंगे, जिला परिषद को काम नहीं करने देंगे, आप गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, ऑटोनोमस बॉडी को काम नहीं करने देंगे, पंचायत के ऑफिस में ताला देंगे पुलिस जाके, म्यूनिसिपैलिटी में